नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नह इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सम्मानित सुधी प्यारे हाजिरिन मजलिस, आज के आमार आलोचनार विषय होच्छे पीर ओ मुर्शिद काके बला हबे एवं पीरजादा काके बला हबे এই বিষয়ে শরীয়ত কি বলেছে আমি আলোচনা করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন। প্রথম দেখেন, পীর ফার্সি, পীর শব্দটা ফার্সি, যার অর্থ বুজুর্গ মানুষ, বরগুজুদা ভালো মানুষ, বুড়ো মানুষ। হিন্দুস্তানের এই পরিভাষাটা ব্যবহার হয় এমন মানুষের জন্যে যার মানুষ আনুগত্য করে। সব পীর শব্দটা রুহানি শখসিয়তকে লিয়ে হামিল, যাদের মধ্যে রুহানি কিছু আছে, যাদের মধ্যে রুহানি আছে, আফত ইজ্জত ও তকবীর দেখে ইস্তেমাল কিয়া জাতা হ্যায়। এদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয় আছে, এদের মধ্যে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয় আছে, তাদেরকে আমরা পীর বলবো। ভারতবর্ষে এটা হচ্ছে তাদের ইস্তালাহ বা परिभाषा। तो उर्दू बोलचे पीर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है बुज़ुर्ग आदमी, बरगुज़िदा बुरा शख्स। हिंदुस्तान में उसकी इस्तिलाह इस शख्सियत के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसकी लोग पैरवी या इत्तबा करें। लफ्ज़ पीर रूहानी शख्सियत के हामिल अफराद को इज़्ज़त और तौक़ीर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीर शब्दटा এমন মানুষকে বলা হয় যার মধ্যে রুহানি বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে এবং ওনাকে পীর শব্দটা বলে ওনাকে সম্মান দেওয়া হয়। ঠিক আছে। পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া মে পীর, ভারত এবং পাকিস্তানে পীর শব্দ, খাস শব্দ, শেখ, মুর্শিদ সমস্ত শব্দ জবান জাদ ও আম হ্যাঁ, এগুলো বেশিরভাগই মানুষের মুখে প্রচলিত। पैरवी करने वालों को सालिक या मुरीद कहा जाता है এবং যারা ওনারা অনুসরণ ইত্তেবা করে তাদেরকে বলা হয় সালিক বা মুরিদ। তাহলে যারা অনুসরণ করা হয় তাকে বলা হয় পীর, আর যে অনুসরণ করে তাকে বলা হয় मुरीद বা सालिक। अरबी ज़बान में पीर के लिए लफ्ज़ शेख इस्तेमाल किया जाता है। আরবি ভাষায় পীর শব্দটাকে শেখ शब्द ही व्यवहार है। पीर बनने के लिए आइम्मा किराम ने कुछ शराइत भी तय की है। पीर तो सबाई है ना, एक আপনাদেরকে উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলি। কাউকে যদি বলা হয় ইনি বিএ পাস, আপনি কি ভাববেন? আপনি ভাববেন যে 1 থেকে নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, এইচএস পরীক্ষা দিয়েছে এবং 3 বছর পড়ে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছে, পাস করে তাকে বলবে বিএ পাস। এখন 4 বছর হয়ে গেছে, যাক বিএ পাসটা। তো এবার কেউ যদি বলে বিএ পাস মানে কি কলেজে ভর্তি হয়েছে বিএ পাস, এটা ভুল ধারণা। কেউ যদি ভাবে যে কলেজে অ্যাডমিশন মানে বিএ পাস, না, ওকে 1 থেকে নিয়ে বিএ 3 বছর কোর্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেট পাবে, পাস করবে, তাকে বলবে বিএ পাস বলা হবে। কেউ যদি একটা বিষয় ফেল করে তাকে বিএ পাস বলা হবে না। ক্লিয়ার? অনুরূপভাবে আলিম মানে जानने वाला,
জান্নাওয়ালা মানে কি? সব কিছু জানে, সে চুরি করতেও জানে, তাকেও আলিম বলা হবে। যে কোরআন জানে তাকেও আলেম বলা হবে, যে অন্য অন্য বিদ্যুৎ তাকেও আলেম জানে তাকে আলেম বলা হবে। আলেম মানে জাননে বলা। তো আমাদের ইস্তেলাতে বা শরীয়তের ইস্তেলাতে যেটা বর্তমানে করা হয়েছে, আলিম কাকে বলা হয়? আলেম কাকে বলা হয়? হাদিস শরীফে এসেছে কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুহিব্বাল্লাহুম। যদি সবাই আলেম হতো তাহলে এই শব্দটা আসতো না। কুন আলিমান আও মুতাআল্লিমান, তাহলে একটু জানলে তো মানুষ ভাত খাওয়া জানে, তাহলে তো আলেম হয়ে যেত। তাহলে মুতাআল্লিম শব্দটা আসতো না। মুতাআল্লিম যে শিখে সেও তো আলেম হয়ে গেল। তার মানে বোঝা গেল আলেম আলাদা হয়, ছাত্র আলাদা হয়, এবং ওনাদেরকে যারা ভালোবাসে তারা আলাদা হয়। তাই সবাই যদি নিজেকে বিএ পাস ভাবে, যে স্কুলের মুখ দেখে না সেও বিএ পাস নিজেকে দাবি করে, আর যে কলেজে পাস করে সেও যদি বিএ পাস দাবি করে, কোনটা আপনি মানবেন? ঠিক আছে, আপনাকে এটা বিচার করতে হবে। এক 2 নম্বর কথা হচ্ছে, একটা রূপো একটা সোনা আর একটা লোহা। সোনাওয়ালা নিজেকে সোনা দাবি করে, এটা ঠিক। রূপওয়ালা নিজেকে রূপ দাবি, এটা ঠিক। আর লোহাওয়ালা নিজেকে লোহা দাবি, এটা ঠিক। কেউ যদি লোহাওয়ালা নিজেকে রূপ দাবি করে বা সোনা দাবি করে, এটা কি ঠিক হবে? সেটা আপনারা বিচার করবেন। তো এবার যেমন সোনা কীভাবে চিনবো? সোনাওয়ালারা বুঝে। রূপ কীভাবে চিনবো? রূপওয়ালারা বুঝে। লোহা কী চিনবো? লোহাওয়ালারা বুঝে। প্রতিদিন সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। এবার যে সোনার কিছুই বোঝে না, হ্যাঁ, সে নিজেকে যদি বলে সোনাওয়ালা, সেটা আপনারা বিচার করবেন। হাদিস শরীফ এসেছে, যে মিথ্যে কথা বলে সে মুনাফিক, আর তার স্থান হচ্ছে কোথা? জাহান্নামে। ঠিক আছে, এবার আসি পীর হওয়ার জন্যে কিছু শর্ত আছে। पीर बनने के लिए आइम्मा कराम ने कुछ शराइत भी तय की है। পীর হওয়ার জন্যে ইমামরা কিছু শর্ত বলেছেন। সেটা কি? नंबर 1, पीर सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हो। পীর হওয়ার জন্যে তার আকিদা সঠিক হতে হবে এবং আহলে ও সুন্নত জামাতের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ यानी বেদাকিদা या गुमराह ना हो, ওনার আকিদা ভণ্ড বা পথভ্রষ্ট না হয়। नंबर 2, पीर का सिलसिला तरीक़त सजरा नबी करीम सल्लल्लाहु तक मुत्तसिल हो। উনি যে পীর, ওনার যে চেনটা, সিলসিলাটা নবী সাল্লামের পর্যন্ত সাজাটা যেন মিলিত হয়। नंबर 3, পীর ফাসিক ও ফাজির না হয়, পীরের মধ্যে কবিরা গুনাহ না পাওয়া যায়। ইলানিয়া গুনাহ না করতে হও, প্রকাশ্যে গুনাহ না করে। সেটা পীর সাহেব নুয়া নুয়া জায়গায় যাচ্ছে, নুয়া নুয়া কাজ করছে, ওই গুছের নাম না হয়। नंबर 4, পীর के लिए लाजिम है कि आलिम दीन हो। পীরের জন্যে আবশ্যক সে যেন আলিমে দিন হয়। আলিমে দিন হলে তো ভুলভাল ফতোয়া দেবে, তো নিজে ভণ্ড হয়, লোক ভণ্ড করবে। या कम अज़ कम बुनियादी मसाइल से अच्छी तरह वाक़िफ़ रखता हो, যেন খুব ইম্পর্টেন্ট সেই মশলাগুলো না, পুরো আলেম না হলেও কমসে কম মোটামুটি জন্য খুব প্রয়োজন সেগুলো জানে। আর আপনার আকায়ে দলালের সাথে জানতে हो, নিজের আকিদাটা দলিল সহ জানে। नंबर 5, পীর মুর্শিদ होना लाजिम है। पीर का मुर्शिद होना लाजिम है। पीर जन्ने मुर्शिद की बाध्यतामूलक, यानी पीर को किसी वली कामिल से खिलाफत और आगे बैत करने की आयत हो। पीर के কোনো ওলি কামিলের কাছে খেলাফত এবং সে আগে যে বায়াত করবে সেটা যেন অনুমতি পেয়ে থাকে। এই 5টা শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে তেনাকে পীর বলা হবে। বোঝাতে পারলাম? এবার এনার সন্তান যারা হবে তারা কি হবে? পীর জাদা হবে। ক্লিয়ার?
আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম। এবার একটা আমি কথা বলবো, पीर किसे कहते हैं। सवाल, बहुत से लोग को हम पीर, पीर तरीक़त, पीर सैयद, पीर ज़्यादा और गैर अलकाब से मुखतब करते हैं। हमारा अनेक মানুষকে পীর, পীর তরিকাত, পীর সাহেব বা পীর ज़्यादा বলি, এই সমস্ত লকাব লাগাই, যেনাকে ডাকা হয়। এবার আমার প্রশ্ন, পীর কাকে বলে, পীর কেমন হওয়া দরকার, পীর কেমন হওয়া দরকার, और क्या ये लफ्ज़ किसी खास प्रदेश से मुताल्लिक है, কোনো একটা নির্দিষ্ট খানদান, কম ইত্যাদি ব্যাপার আছে, বা এই শব্দটা কোনো খাস ধর্ম, মজাব ইত্যাদির জন্য এটা খাস, একটু জানালে ভালো হতো। বিসমিল্লাহির রহিম। उत्तर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई आलिम बामल हो, যখন কোনো আলিম আমল করবেন এবং মানুষের ইসলাহ করার পুরোপুরি নিয়ম জানে, ও किसी को अपना मुरीद बनाता है, ও কাউকে নিজের মুরিদ বানায়, আর মুরিদ ওনার কাছে সম্পর্ক রাখে, ওনার কাছে সম্পর্ক রাখে, अपने बातिन की इस्लाह कर लेता है, নিজের আন্তরিক বিষয়টা, ভিতরের বিষয়টা কি করে, শুদ্ধ করে, और दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देता, আর অন্তর থেকে দুনিয়ার मोहब्बत বের করে দেয়, और আল্লাহ और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में उतार लेता है, দুনিয়ার मोहब्बत বের করে দেয় এবং আল্লাহ রসুলের मोहब्बतটা दिलेर মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, और अपने कल्ब से रिया को, हसद को, हर्ष को और तकब्बुर को बिल्कुलिया निकाल देता है, অন্তর থেকে রিয়া, হাসাদ, হার্স, তাকাব্বুরকে একদম বের করে দেয়, পুরো বের করে দেয়, और हर अमल अल्लाह के लिए करने वाला बन जाता है, और समस्त আল্লাহর জন্যে করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। तो आलिम बामल अपने मुरीद को अपना जाने से बनाता है। তাহলে আলিম আমলের সঙ্গে নিজের মুরিদকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দেয়, और खिलाफत अता कर देता है, এবং खिलाफत की করে দেয়, दान कर देता है। फिर अमीर अपने पीर का खलीफा होकर लोगों को कल्ब और नफ्स की सलाह करता है, যখন উনি খলিফা হয়ে যায় অন্য লোক উনি মুরিদ করায়, যেগুলো কথা করায় ওনার কলব নফসের ইসলাহ করায়, ঠিক আছে। তো पहले आलिम बामल शख्स मुरीद था, তো আলিম বামাল, তো প্রথম কি ছিল, आलिम बामल সাক্ষী ছিল, मुरीद ছিল। आप उसे खिलाफत में जाने से तो खुद पीर बन गया, तो वहाँ खिलाफत पे लोग क्यों लो, पीर हो गया लो, और जिन लोगों को बैत करेंगे उसके मुरीद कह लेंगे, जाके बैत करो ताकि बोला मुरीद बोला हमें, ये अपने नफ्स की इस्लाह के लिए पीर मुरीदी होती है, ए निजे अंतरटाके शुद्ध करार जन्य पीर मुरीदीटा है, ताकि हमारा दिल दुनिया से हर किस्म के बूतों से पाक और साफ हो जाए, কেননা আমার অন্তরটা দুনিয়ার সমস্ত ধরনের বুত থেকে কি যায়, पाक और साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, और फिर रहनुमाई हमेशा अच्छे कामों की तरफ करता है, और আমার সবসময় রাস্তাটা কি ভালোর দিকেই দেখানো হয়। পীর কি করে, ভালো কাজের দিকে আমাদের দিকে কি করে, রাস্তা দেখায়। আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম। আমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, না বুঝলে আর একটা কথা বলবো আমি, বর্তমানে দেখবেন জালি পীর অনেক আছে। কেমন জালি পীর, पीर मुरीदी एक अजीब रंग दर गया, आजकल शरीयत के खिलाफ वज़ीरों में
अर्जियों में मुब्तला कुछ लोग पीर मुरीदा और तरीक़त के भूल आम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आजकल गुनाह खुले आम इर्तिकाब करने वाले कुछ लोग तरीक़त के आड़ के लिए आम को धोखा दे रहे हैं। आजकल गुनाहों के अंबार में गायब हो जाने वाले कुछ लोग अपने बातिल ख्याल में वली बनकर अपने मकरूह धंधे चला रहे हैं। कहते हैं कि नमाज़ छोड़ने का नाम पीर मुरीदी नहीं है। नाम हमारा होता है कि झुरमुट में रहना पीर मुरीदी नहीं। आज भी खाते के हाथ पाँव दबाना पीर मुरीदी नहीं। मनशिद के नशा में जुब का तसव्वुर तरीक़त का राट लगाना पीर मुरीदी नहीं। बालों को कंधों से बढ़ाकर उनके चिट्टियाँ बांधना पीर मुरीदी नहीं। शैतानी अमरात के नाम पर लोगों को जेबें खाली करा लेना पीर मुरीदी नहीं। नाच गाने और रक्स महफिलों में शिरकत करना पीर मुरीदी नहीं। अलगा छत के खिलाफ वर्जिया करना पीर मुरीदी नहीं, बल्कि छत का इत्तिबा दर से देना पीर मुरीदी है। दिन की पसदारी करना और करवाना पीर मुरीदी है। रसूल की तालीम पर अमल पैराना पीर मुरीदी है। हुस्न अखलाक का पैकर बनना, अपने मुतालिक को बनवाना, अपने मुतालिकीन को बनवाना पीर मुरीदी है। दिन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना पीर मुरीदी है। गुनाहों से बचना और दूसरों को बचाने का जहन देना पीर मुरीदी है। सुन्नत को तो क्या मुस्तहब्बत पर पाबंदी से अमल करने और करवाने का नाम पीर मुरीदी है। खुलासा है कि पीर मुरीदी दीन से दूरी और शेर से मुँह मोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि पीर मुरीदी दीन से पर चलने और शरीयत के तबा का नाम है। काश हम उनके समझने वाले बन जाए। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। खिजर के भेस में यहाँ रहजन भी फिरते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लु अला मोहम्मद। তাহলে বোঝা গেল শরীয়তের মোতাবেক চলতে হবে, তাহলে আপনি পীর নচেত আপনি পীর নয়। এবার আপনাদেরকে বলবো পীর মুরিদি দলিল। पीर मुरीदी साबित है। पीर मुरीदी की प्रमाण जवाब। किसी शख्स का अच्छे अखलाक बनाकर बुरे अखलाक से अपने आप को बचाना, किसी शख्स का अच्छे अखलाक को अपने कर बुरे अखलाक से अपने आप को बचाना और उसके किसी से रहनुमाई लेना और किसी हाथ में हाथ देना तसव्वुफ कहलाता है और तरीके से सिखलाए उसको पीर कहते हैं। सीखने वाले को मुरीद कहते हैं। कि वह नुक्ती में है पीर की हैसियत एक उस्ताद की है और उस्ताद हर शख्स को ज़रूरत है, तो पीर हर शख्स को ज़रूरत है। पीर अखलाक रज़ीला को दूर करने और अखलाक हसना को हासिल करने के लिए तरीक़ा तरीन करता है और उन तरीक़ों का अमल करने से बताता है तमाम उन लोगों को जो मचकरा भला बातें खुद ना कर सके और उसके लिए उसके जरिए तहसील मारूफ आसान हो। तब उस तरीक़ पीर मुरीदी से मुतालिक चंद सवाल का जवाब आते हैं। तो एक सवाल जवाब है, इस्लाह बातिन नफ्स के लिए बैत की जाती है। दिन का रास्ता पर चलना नफ्स का इस्लाह करना फ़र्ज है। किसी मुताबिक सुन्नत से पीर बैठना उसके अगरचे इस्लाह नसीब बैत होने हुक्म नहीं है। बैत हुए बगैर भी किसी सुन्नत और शरीयत आलिम और अल्लाह वाले से अपने नफ्स की इस्लाह के मामले में रहनुमाई हासिल कर सकती है। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब फरमाते हैं, तमाम उलमा और फ़ुक़हा इस पर इत्तफ़ाक़ कर रहा कि रज़ाइल से बचना और फ़ज़ाइल को हासिल करना हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है। यही फ़र्ज़ है जिसको इस्लाह नफ्स या तज़किया नफ्स तज़किया अखलाक या तहज़ीब अखलाक कहता है और यही तसव्वुफ़ का हासिल व मकसूद है। इस तरह हर मर्द व औरत पर अपने अपने हालात और मशागिल को हद तक उनके फ़िक़ही मसाइल जानना फ़र्ज है और पूरे फ़िक़ह के मसाइल में बसीरत और महारत पैदा करना वो मुफ्ती बनना फ़र्ज नहीं बल्कि फ़र्ज किफ़ाया है। उस तरह जो अखलाक हमीदा किसी में मौजूद नहीं उन्हें हासिल करना और जो रज़ाइल उसके नस में छुपे हैं उनसे बचना तसव्वुफ़ के जितने इल्म प्रमुख है उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज आइन है और पूरे तसव्वुफ़ में बसीरत और महारत पैदा करना दूसरे की तरतीब भी कर सके ये फ़र्ज किफ़ाया है। और मैं बहुत सारे दलील है, मैं इतना देर नहीं देना चाहता हूँ। तो लिहाजा मालूम हुआ हमें सब करनी चाहिए, पीर मुरीदी करनी चाहिए। ठीक है, बैत सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। बैत के आके देखे और मुर्शिद और उसके सागिर्द मुरीद के दरमियान में होता है। ठीक है, पीर मुरीदी के उसके माना के लिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी अपने नस्ल के मुरीद थे जो अपने वक्त के फ़ुक़हा थे। चुनांचे इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद अहमद बिन अबी सलेमा की
से तबीयत रहे यहाँ तक कि उनके वफ़ात के बाद उनकी जानिश नहीं कर पाए। में सलब में है उलमा में है वस्तमर अब हनीफा इला आखिर अब खमिल आखिर। তাহলে বোঝা গেল পীর মুরিদি করা চলবে এবং নিজে করা দরকার। মানুষ তো গুমরার মধ্যে নিজের অন্তরটাকে পরিষ্কার করা দরকার, ঠিক আছে। তো মোটামুটি কথা হচ্ছে আপনি পীর কাকে বলবেন, যার মধ্যে শরীয়তের সমস্ত কিছু জিনিস পাওয়া যাবে তাকে পীর বলবেন। মুরিদ কাকে হবে, যে ওই পীর আনুগত্য করবে, ঠিক আছে। আর পীরজাদা কী হবে, যে পীর হবে তার ছেলে, তার নাম পীরজাদা হবে। যে পীর হবে তার ছেলে পীরজাদা হবে, ঠিক আছে। তো আমরা মিথ্যে কথা বলবো না, সত্যি কথা বলবো। আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করা তৌফিক দান করুন, আমিন। আমার আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।